So good day everyone, we are the group 6 and we are here to discuss to you about our topics, handicraft industry, culture, livelihood, and economy. So first is handicraft industry. So what is handicraft industry? So it involves the small scale productions of unique, decorative, and useful objects made completely by hands or using only simple tools rather than machines. So basically, handicrafts are making things using your hands and simple tools like hand-woven mats, pottery, and decorations and baskets. And mostly of the handicrafts are found in tourist spots or tourist places. It's because mostly sila nagagamit og kanang hands of simple tools to create these souvenirs para sa mga tourists. Then, if you are wonder what is the difference between handicraft and handicraft industry, handicrafts is the art. The art like using your skills and creativity. While handicraft industry, it involves business on how your handicrafts are going to be sold. Now, if you ever wonder what are the importance and benefits of handicrafts in the culture preservation and the rest, so it will be reported to the next reporter. Benefits and importance of handicrafts industry. We have cultural preservation. Cultural preservation means protecting the identity of a community's culture, traditions, or history. So handicrafts are more than just products. They are tangible links to the history. So handicrafts daw is dili lang siya product. They are connected to our history. Or naa siya yung meaning if mabubuhat sila o handicrafts. The example of culture preservation in handicrafts is traditional textile, weaving, and dyeing. Artisans preserve Asian techniques by using locally sourced natural fibers and dyes, maintaining traditional patterns that represent community histories. So this one is the example of traditional textile. So when they are making people weave cloth, they're using natural fibers. Natural fibers is like sugar cane fiber, corn fiber, fir fiber, pineapple fiber, and so on. So, and then when people making wave cloth, that is represents sa ilang community or culture. Next is we have handmade pottery and ceramics. Cultural knowledge is passed down through generations using natural clay and traditional firing techniques, keeping local artistic styles alive. So this one is the handmade pottery and ceramics. So they are using traditional tools and firing it into the fiams. When we say fiams, kani siya. After ni siya ihulma is butang nila sa kanang work oven at nana siya para dili siya basta-basta mahuba. Next is indigenous craftsmanship. Preservation project often focus on indigenous techniques such as weaving baskets from local materials which are essential to both daily utility and ritual, serving as heirlooms. So this one. These are the indigenous craftsmanship. So when they are making a basket is they're using local materials. Kasi local materials like rattan, bamboo, and then they kanang local materials is both essential po sa ilang adlaw-adlaw kay kanang dili na sila kanang lang pamagpalit. Diretso na nila kuhaon sa ilang surrounding or sa mga tanong nila. And then the indigenous craftsmanship are making the indigenous culture alive and respected. Next is lacquerware and decorative arts. Meticalization of items like lacquerware protects unique regional skills that reflect a community's creative legacy.
Okay niya. So this one, this box itself is called Luckywear. Luckywear ang tawag dani. So kaning design, this is called decorative arts. The box itself, nanong itawag mo siya mga Luckywear kay naano siya shiny. Kaya di naman siya kay kakara, pero na siya shiny kay siya. Ang shiny gani is called locker. Locker ang tawag sa iya. Kanang, for example, na yung mga maghimuo ka ng mga lingkuranan, kanang lamisa. Diba, after nila ihulma na siya, kaya naa sila ibutang pang shiny-shiny para maragay po siya finishing kung tawagon sa labor or kanang construction. Next is mass making and musical instrument. Crafting traditional mass and instrument for cultural performance maintains the intangible heritage associated with festivals and ritual. So, they are crafting traditional mass. When say traditional mass, kanang pag mga ritual is kanang may design nga mass. Murag kanang makabantay mo ana sa Halloween, makabantay mo ana kanang may nana. Pero traditional lang siya, kaya literal nga mga design. And then, they're making that to maintain the intangible heritage. When we say intangible, is kanang hindi nahahawakan. Kasi hindi nahahawakan is kanang like skills, knowledge, traditions, tsaka kabaliktaran sa tangible. Ang tangible naman is to touch. The tangible is like kanang mga artifacts, monuments. When we say artifacts and monuments, mauna siya is pagbuhatan na sila is naana sila yung mga history. Ang artifacts is kanang mga mangkok, mga pottery, pero ang monuments naman is kanang mga, for example, kanang nasa Balingasag, kanang sa Rizal, maunang tawag sa monuments. And the next is legacy. Skills are often passed down through generations, keeping Asian techniques alive. Kasi legacy is something valuable passed down from the older generation to the youngest generation. So for example, dani is weaving skills, pottery, and then other example is si Avo ba na siya? Kanang tigulang na kanang pinakatigulang nga tattoo artist. Mao na siya. Karon is dagan na kay siya mga maayo na magtattoo kay gipasa naman niya. That's called the legacy. Gipas siya from the older generation to the youngest generation. Next is identity. Everyone please read. So, identity. So, kaning identity is muna siya ang identity sa mga naghimo dari sa mga artwork. So, as you can see sa picture, so, muna sila ang naghimo. Tapos na ilang himo dahil muna ilang art. So, sa identity is kanang makita na sa ilang mga artwork na dili lang kay ang ginabuhat is kanang para lang sa art kundi gina-represent po dari sa ilang artwork gina-represent po sa ilang artwork kung unsa sila nga pagkatao. So let's say for example sa hand-woven mat. So as you can see dire makita nato ang mga design nila kung unsa ang tsada. So gina-represent dari sa ilang ginahimo kung unsa ilang pagkatao or unsa sila nga pagka-grupo. So next is storytelling. Everybody please read. So storytelling. So makita na to diri sa mga ginabuhat sa mga kuan katotowo or sa mga ethnic group is kanang ilang mga ginabuhat is na meaning. So sa aside sa na meaning, kanang po nilang ginabuhat is napon na siya yung backstory kumbaga kung unsa nila paghimo or kanang sa ilang culture kung unsa gina-represent nato. Let's say for example diri sa basket. So as you can see tsada ilang mga design. So aside sa tsada ang design, napoy backstory about nara sa basket. So for example lugar is kanang sa ilang culture is ang basket is kanang gina-representa nila ang kanang good harvest sa ilang community. So mo na siya ang nagkuan sa storytelling. Kung unsa ang community lore or unsa ang kanang likod sa mga gipangbuhat sa mga ethnic group. Next is livelihood and employment. The handicraft industry is a vital source of income, especially in rural areas where industrial jobs may be scarce. Livelihood and employment is mo siya ang mga
lugar na kanang lack of trabaho bitaw kanang sa ilang lugar is wala bitaw kay job. Muna ilang pagkakitaan nila is like pag-imo sa handicraft like basket o sanay puti. Muna isa ilang sana sagara ni sila makita sa kwan like kanang bukid-bukid kanang mga wala bitaw kay mga job skill opportunity para sa ila. Then low entry barriers. Mini crafts can be started with local materials and minimal capital. Except sa sila tigimo o ilang kung ilang mo ibaligya is kwanra kanang igo na po silang pulsa kay dili kanang wala mo din sila kanang mga sana like company nana bitaw kay limited ra man gud dili man gud ising mo nga like para sa farm nimo kani kay pwede ka rin makakuha sa local material na like bisag wala kay kayutaan pwede nimo na siya buhaton or depende na lang sa tagiyanan na sa yung tais magpakuha ba. O sagara no makita niyo na kanang ni mabaligyan na paspas, silig, diya sa lalan kanang dili na kinumpra mismo ila na sila mismo nang baligya kay kung ila pa na ibaligya sa kwan mahal dili isod imahalin kay especially karon sa atong panahon is sa atong generation karon kay sagara biya sa uban kay ang ilang dili na sila kapalit sa like mga luma kay sagara biya karon kay mga basket karon mga butang is gawa na sa kwan kanang technology. That's all. Next is empowerment. So empowerment means nagani ba sa katao freedom to do something rather than it provides significant opportunities for women and marginalized groups to achieve financial independence from their home. So ang handicraft industries is gitagaan na empowerment labi na ang mga women of marginalized groups para maka-own sila o own nila nga income. Sa nara silang balay pinagi silang mga works without mga handicrafts. Next is skill development. It encourages specialist craft about sa ating craftsmanship, turning traditional knowledge into a professional trade. So, dali nga sa skill development is encourage nila mga tao nga maka-learn o mga pagbuhat bitaw mga handicrafts. So in the future, pwede nila pwede nila magamit and pwede po nila may mo pang hanap buhay bitaw para silbi pagkakitaan nila. So the next is local economy and tourism. So local economy and tourism is handicrafts act as a catalyst for economic growth and international interest. So when we say local economic tourism, it is the handicraft and help the local people and support tourism. So money siya, when we say tourism, is money siya na mag-visit ito sa place na pinaka places ka ng noon bitaw nga ka na ilang product is ka ng may handmade na gawag sa kamay bitaw. And then ka nang dito sila mas na-interest o ka nang more tourism na mag-visit ito and mag-spend sila sa money ito in the community. Then they help the local people and kanang mas ang mga local is maka-income ito sila kwenta because sa mga tourism. The next is the cellular effect. So, tourists seek at pay locally with items which takes money within the community rather than flowing the mass production competition. So, when we see the money sila mga tourism, ginamit ko sila ang produkto nga ilang uliton is by handmade gawag sa kamay ng mga produkto or kanang tinungod yun ng mga mga produkto. Kaysa kanang mga mass production is money sa kanang mawala yung kayo din kung kami ni product sa produkto kaya kanang masabi-sabi na or kanang ang mag-invoice ka ng mga makina na or ang mga pabrika. Wow, great. So export official, unique, high quality handmade goods have high demand and global market. So ang export is handmade, gikan sa ato nga binuhat sa Philippines kasi export sa other country para ibaligya. So muna siya, diyan ito mga atong mga products i-kuha din sa other country. So muna siya, kani siya ang example sa
mga list sa ato i-import sa other country. So siya ang pinakauna nga kuan yun kanang i-export sa lugar is abaka, kan siya ka pineapple, banana and tuna kung less dayon. So, dili na rin ako i-explain na buwan export kay kabulong na lang ng export. So, dili na po ka sa sustainable development. Because many crafts use natural, biodegradable materials, they promote an eco-friendly economic. So, ganong ulit man ito ang sustainable development para mabalance ang atong economic para dili matubos, dili mataas para gid ma-maintain ang atong economic. So one of example sa ako sustainable development is ang windmill. So anong need man tong windmill para mabalance ang economic? So ang windmill dili kayo so ang windmill is need ra og hangin para motuyo para maka-create siya og electricity. Dili ta magamit sa uban sa kaning chemical para maka-create sa buwan electricity.